ya en San Juan, ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Ciales, Morovis y Orocovis hasta las 5 p.m. A la 1:50 p.m. el radar Doppler detectó tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de 1 a 2 pulgadas es posible en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen pronto. Peligros, inundaciones repentinas por tronadas. Bulletin. The National Weather Service in San Juan has issued flash flood warning for Ciales, Morovis, and Orocovis municipalities until 5 p.m. At 1:50 p.m., the Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 to 2 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Hazards: flash flooding caused by thunderstorms.